Hello guys, आज আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ফুল ফৰ্ম লৈ আহিছোঁ পাৰ্ট 2 ভিডিঅ' যদি আপুনি পাৰ্ট 1 ভিডিঅ'টো চোৱা তেন্তে ডিছক্ৰিপশ্যনে লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা চাই ল'ব। তো এবিপিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে আনন্দবাজাৰ পত্ৰিকা নিউজ, এচিপি এছিষ্টেণ্ট কমিশনাৰ অফ পুলিচ, এডিডাছ হেড অফ এডি ডেছলাৰ, BA বেচেলৰ অফ আৰ্টছ, BBA বেচেলৰ অফ বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, BBC British Broadcasting Corporation, BCom Bachelor of Commerce, BDS Bachelor of Dental Surgery, B.Ed Bachelor of Education, BODMAS Bracket of Division Multiplication Addition and Subtraction, BSc Bachelor of Science Base or Base Station Controller, B.Tech Bachelor of Technology, SEO Chief Executive Officer, CID Crime Investigation Department, COVID-19 Coronavirus Disease of 2019, CPU Central Processing Unit, CRPF Central Reserve Police Force, DIG Deputy Inspector General, DIY Do It Yourself, DJ Disc Jockey, DSP Deputy Superintendent of Police, DVD Digital Video Disc or Digital Versatile Disc, FM Frequency Modulation, HDMI High Definition Multimedia Interface, ID Identity Document, INR Indian Rupee, iOS iPhone Operating System, IP Internet Protocol, IPS Indian Police Service, kbps Kilobytes per second, KGF Polar Gold Fields, Laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, LCD Liquid Crystal Display, LKG Lower Kindergarten, LLB Bachelor of Laws, MBA Master of Business Administration, NDRF National Disaster Response Force, OMR Optical Mark Recognition, PDF Portable Document Format, RSS Really Simple Syndication or Rashtriya Swayamsevak Sangh, SEO Search Engine Optimization, SIM Subscriber Identity Module. গাইস এখানে আছিল আজিৰ ভিডিও। তো এটা আমাৰ মক টেষ্ট আছে এবিপি। তো এবিপি ফুল ফর্মটা আপুনি মনে মনে ভাবিব লাগে আৰু কমেন্টত লিখিব আপুনি কেইটা আনসার পাৰিলে। এবিপি এসিপি BA BBA BCom BDS B.Ed BSc B.Tech CID COVID-19 CPU DIG DJ DSP DVD FM ID INR iOS IP IPS kbps LCD OMR PDF SEO
SIM SIM। তো গাইস, আপুনি কিমানটা এনসার দিব পাৰিলে কমেন্ট সেকশনত লিখক আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য।